Он афарики пуштиса анаски хози мебарет, мне говорит, ист. Давай микне. Подожди, мне хочется его как-то по-особенному представить, потому что на самом деле мы недавно лично познакомились с этим исполнителем, он опять же приходил в гости на радио Амсадо, и он оказался очень интересным молодым человеком. Помимо того, что он очень талантливый, обладает уникальным голосом, так он еще и вправду очень харизматичный, очень прикольный и вообще классный. И еще кое-что хотела сказать. Сегодня, я друзья, пошел тогда, ладно, полчаса пройдет, и тоже буду рассказывать сейчас. Совсем немного осталось. Сегодня здесь, на этой сцене, должен был выступать Филипп Киркоров. Но мы ему отказали, потому что мы сказали, что у нас у самих есть свой поп-король. Балидус медрод хамагонрод дар хайрат гзурат. Бо услупи масрут сарояш. Бо масанамон сароли босики уба бар мекунад. Умуман бо баромадхои худ хамагонро шод мегардунад. Ки бошад ин нафар? Один из тех исполнителей, которые готовились к сегодняшнему выступлению очень основательно. И вправду, 2 месяца назад, как только он узнал, что он будет номинирован на премию и станет лауреатом нашей премии, он сказал: все, готовлюсь, устрою вам шоу. Что ж, друзья, давайте поприветствуем его и посмотрим это шоу. Встречайте на сцене Михаил Ломоносов! خواجبی گفت کی منم ای منم نه منم خواجبی گفت کی منم جان منم نه منم خواجبی گفت کی منم نه منم ای جانی منو سوتنم منم تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم دولتی جاویدان منم یه منم عاشقی نامی او منم گوری کامی او منم گرچی برای او منم نه منم بیدی سفیدی او منم صبحی و میگی او منم رای سفیدی او منم نه منم تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم دولتی جاویدان منم یه منم ای جانی منو سوتنم منم بدخشان میآید کبی بناس میآید مایورشو نکدر پیش کی ما میآید ای دختری روشانی برا همین نمایی ای دختری روشانی برا همین نمایی پس ما بعد از داری پروایی ما نداری پس ما بعد از داری پروایی ما نداری پرزیلالای بدخشان مانند چی در جهان پرزیلالای بدخشان مانند چی در جهان یا قدر زد و مرجان دریاش پرای گلان یا قدر زد و مرجان دریاش پرای گلان دختری درواز نپاس نکنی دراز دختری درواز نپاس کنی دراز جا من فیداش بسازم غری دیگش نوامی جا من فیداش بسازم غری دیگش نوامی سر بلم باشه
کلاب جان میآید جنبان جنبان میآید انا ای کلاب جان میآید جنبان جنبان میآید کاکلکاش پشتی سرش ای کلاب جان میآید این از دی حولیش گذاره ای کلاب جان میآید هیروی مالی سر شاله ای کلاب جان میآید یک بار برا بگلزاری ای کلاب جان میآید انا ای کلاب جان میآید جنبان جنبان میآید کاکلکاش پشتی سر پیشکی ما میآید ای کلاب جان میآید جنبان جنبان میآید کاکلکاش پشتی سر پیشکی ما میآید Михаил Ломоносов. Ну что, теперь официально поп-король? Все, коронуем. من مخلصانم را نمیگم اگر راضی باشن راضی هستی Розиасан Михаил. سر بلند باشن Миш, табрик мекунем туро ситхана самавидил дар ахад лаҳзае ки баромади сурудро сароиди ҳамагонро медидам нафарони дар он ҷо мерақсиданд дар ин ҷо дар нишастанд ва дар ҷои худ мешумиданд ин шабоҳати чиро медиҳад оне ки ситхана من самавидил اول سخنی خود را به نام خداوندی بخشنده و بی‌نیاز بارم سر میکنم این مخلصانی که در اینجا نشستند وقتی خود را دریغ نداشته به این کنسرت بزرگی هم صدای پروسکی سیرتزه ما سر بلند باشن این مخلصانی که میبینین اینها را مرا خداوند بر من نصیب گردانده است برای خودتان یک قرصک میزنین мезанем асан аз сердца гуфтин лазомуем Вот именно. Я увидела такой красивый наряд Михаила, который он заказал, насколько я знаю, из-за рубежа, и решила тоже приодеться, чтобы не отставать от поп-короля. ман русти дар ҳайрат мондам дар 2 дақиқа як ҷо нопадид шуд ҷамила баромад мегам ҷамила кани мега дар назад лаҳзае ки дар кор аст бонувон тез ҷамъ мешуданд хуб хулас акнун барои супоридани ҷоизаи ҳамсаду Music Awards 2023 ба саҳна намояндаи Спитамен Бонг Хосиятхон соҳиб назарро даъват мекунем. ассалому алайкум. Михаил муборак бошад. дар ҳақиқат ҳамаи моро шок кардед. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? ҳамсадо соли сеюм аст ки мо бо шумо ҳастем. соли сеюм аст ки ҳамсадо Music Awards-ро Спитамен Бонг дастгирӣ мекунад. аз ин баъд ҳам мо бо шумоем ва боз бо иҷозати шумо як дақиқаи дигар вақтатонро мегирам. ман аз ин саҳна бе ба ёд овардани Фаридуни гиромӣ рафта наметавонам, зеро маҳз ӯ моро бо ҳамсадо шинос кард. Фаридун бисёр инсони хуб, дӯсти беҳтарин, ҷавони боистеъдод буд. ӯ овози Спитамен Бонг аст. медонед, мо то ҳатто овози вайро гирифта наметонем аз колцентрамон. дар роликҳо абрезка карда истифода мебарем ба хотири гиромидошти ёди вай, ба хотири гиромидошти истеъдоди вай. як бор аз таҳти дил ба хотири Фаридун қарсак занем. раҳмати калон. سلامت باشن یک جهاز ای پچسیویتی ای خیلیش بگیرم کسونی خودم بدهیم سر мӯйҳояшон بلند ҳам باشن این همش با دستگیری شما است خداوند بزرگ است بی نهایت بزرگ است که مرا چونین امروز خدمتگار شما کرده است من در خدمت شما هستم саломат бош. سپیتمی باکر سر بلند باشم با پیش هزار Ташаккури зиёд. Михаил Ломоносов. Поздравляем с премией Хамсадо Music Awards! Ну и поздравляем с коронацией. Спасибо огромное. Рахмат Калон. Thank you. اجازت هست از شما من بیاورم
یک سرود دیگر. Як суруд дигар лек исто Михаил исто. Як суруд дигар майлаш неки бо як маслиҳат дӯстони азиз. Ҳама якҷо дар ҷои худам нишаста бошем бирақсем. Розӣ ҳастед? баъдан мо розӣ мешавем ки сурудаш садо диҳад. من با آواز زنده میخونم. вая инак جانان رجاش کلا با شمیرم ҷо سوقاتی لباش نباد با شمیرم ҷо سوقاتی لباش نباد با شکم تره هیچ سالی دیگر نیاد با شمیرم سر بلند باشن. Михаил Ломоносов, друзья! ташаккур. Спасибо Қоил кардӣ, за шоу. қоил кардӣ. бовар кун. Ташаккур. Як бор дигар харсак занед дӯстон. Ай да красавчик. хоб Красавчик капитальный. баъд аз баромади Михаил ман намедонам сценарий дар куҷои сценария будам. А я знаю, кто выйдет следующий. Мы можем его и без сценария в целом хоб пригласить. ман дида истода будам дар ҳамин ҷо буд бале яъне ки омодагии худро мемедад.